Physical exercise is not just about building muscles or losing weight. It's about nurturing our bodies and minds to lead a healthy and fulfilling life. Regular exercise plays a crucial role in maintaining physical fitness, improving mental well-being, and enhancing overall quality of life. In today's fast-paced world, where stress and sedentary lifestyles are prevalent, prioritizing exercise is essential to achieve optimal health and vitality. Let's explore the significance of exercise and the journey to become physically fit. Hello everyone, I am Ais Maramara, a student from Southwestern University FINMA, First Year College of Pharmacy, Section A2. Today, I am excited to interview a special guest, my father, who is a dedicated exercise enthusiast. Let's dive into the world of fitness and learn from his experiences. Oh, mano, dahil ka. Introduce. Name, age, and address. Hi, ako si Eddie Maramara, 56 years old, taga Ibabaw, Mandawi City. Pa, can you tell us about the lifestyle you have at present and why you choose this kind of lifestyle? Unsa nga lifestyle nga naa nimo karon, tas nganong imo man ang gipili nga lifestyle? Pagkakaroon ang akong estilo sa kinabuhi, nagtuyok sa pagpamentinar sa usa ka himsog nga balanse tali sa trabaho, pamilya o personal nga kaayuhan. Giuna nako ang regular nga exercise, isip sukaranan sa akong adlaw-adlaw nga rutina tungod kay ako nagtuo nga ang pag-atiman sa akong pisikal nga kahimsog hinungdanon na lang sa usa ka malipayon nga kinabuhi pinaagi sa pag-exercise na usa na naapil sa akong routine or sa akong estilo sa kinabuhi. Dili lang nako mapalambo ang akong pisikal nga kahimsog apan ikauswag usab ang akong katinawan sa pangisip ug emosyonal nga kaayuhan. Kini usa ka mahuna-hunaon nga pagpili nga akong gihimo matag adlaw aron mamuhunan sa akong kahimsog ug taas nga kinabuhi. What was the turning point that made you realize the importance of engaging in physical activity and what keeps you motivated to continue exercising? Unsa man ang nakapaingon nimo or nakaparealize nimo nga importante di ay mo engage og mga physical activity o unsa imong mga motivations para dili mahunong imong pag-exercise? Ang pagbag-o nga punto alang kanako mao ang usa ka kahadlok sa kahimsog pipila ka tuig ang milabay nga naghimo kanako nga pagtimbang-timbang pag-usab sa akong mga prioridad ug mga pagpili sa estilo sa kinabuhi. Usa kadto ka wake-up call nga nag-aghat kanako sa pagdumala sa akong panglawas ug paghimo positibong mga kausaban. Sukad ni adto ang nakapahimo kanako nga madasig mao ang makita nga epekto sa exercise sa akong kinatibuk-ang kaayuhan. Gibati nako nga mas makusog, nakapokus ug likon kong magpadayon sa akong pag-exercise ang pagtan-aw sa pag-uswag nga akong nahimo sa mga termino sa kusog, paglahutay o pagka-flexible sa akong kadasig, sa pagpadayon, sa pagduso sa akong kaugalingon o pagpaningkamot alang sa kalambuan. As someone who is passionate about exercise, what advice would you give to a person who has no interest in engaging in physical activity? Ikaw nga passionate nga mo exercise, unsa may ikahatag nimo nga advice sa mga tawo nga dili interesado sa mga ingana nga mga lingkod? Sa usa ka tawo nga tingali dili ganahan nga mag-exercise, atong hatagan og gibuhaton og importansya sa pagsugod og gamay ug pagpangita og mga kalihukan nga makahatag og kalipay ug katagbawan. Ang pisikal nga kalihukan dili kinahanglan nga mahadlok o mas kasakit
tungod kay nakatapang panggani ni para maka-achieve og maayong panglawas. Mahimo kini nga yano sama paspas nga paglakaw sa kinayahan o kanang giingon nilang nga brisk walking, jogging, pagsayaw sa imong paboritong mga music o pagsulay sa usa ka bag-ong sports o fitness class sama anang zumba o duwag basketball. Ang focus or goal mao ang pagpangita kung unsa ang makapadasig kanimo o makapalipay kanimo kay dili tanan oras sige nalagtrabaho, kaon, tulog. Dapat makahimo ang usa ka tawo og schedule nga masingit jud niya ang pag-exercise. Consistency is the key. Mao nga ang paghimo og realistic nga mga tumong ug anam-anam nga pagdugang sa intensity sa imong nga exercise makatabang sa paghimo sa usa ka malungtarong rutina sa exercise. Hinumdumi, dili paulahi ang pagsugod pag-una sa imong kahimsog pinaagi sa pisikal na kalihukan. Thank you, sir, for sharing your insights and experiences with us. It's inspiring to see your dedication to fitness. I've learned the importance of staying active and making health a priority. Remember, never settle for less when it comes to your well-being. Let's achieve a healthy lifestyle. Thank you for watching.